Verse number 1, nasaring, for the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year, continually make the comers thereunto perfect. Nagsusumat ini, may unonghan Old Testament way of solving the sin problem. Paano hira magkamiadahin solution ng sin problem, amo magdadareherahan mga hayop ngadto ka temple ngan ira ito igahatag sugad nga offering para matahuban ang ira mga sala. Pero itong ira ginihimo na sing itong Bible that it will not make them perfect. Okay, verse number 2. For then would they not have ceased to be offered, because the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices, there is a remembrance again made of sins every year. So kada tuig, nanunumdumira, nga may dahira sa langan na himo Ginoo, and they had to make an offering. For it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. So waray kahom ang dugo ang mga hayop nga magkuha ang sala. No? Wherefore, when he cometh into the world, he saith, sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared for me. So, ultimate solution of God, an ultimate solution ang Ginoo is to send His only begotten Son into the world in the form of human being. Para ano? Nasin din in burnt offerings and sacrifices, for sin thou hast not no pleasure. Then said I, Lo, I come, in the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. So, Jesus Christ, nagsaringiya nga makanhiya kalibutan para buhaton ang kaburuton ng Ginoo. Take note, an author in the book of Hebrews nasaring, in the volume of the book it is written of me. Pero sigon, damon mga sinurat kini nga handwriter ng book of Hebrews, damon na niisurat nga libro. Kasi personally, I am convinced that the writer of the book of Hebrews is the Apostle Paul. Kasi wala man iba nga damo ng sinurat, di ba? Nga libro, may unong hiton, pagtuo hiton, mga anak ng Ginoo, amo man li Apostle Paul. Nasing din, verse number 8, above when he said, sacrifice and offering, and burnt offerings and offering for sin, thou wouldest not, neither hadst pleasure therein, which are offered by the law. Nagsusumatin niya aton mga kabugtuan nga hatubangan ng Ginoo waray iba nga ginkakarabot niya nga sakripisyo para mapasaylo naton sala. An pagsakripisyo lang ni Kristo. Karong sidngon diri tama an gin tututuhan mga ibang relihiyon nga masring nga mag-offer ka sugad dinhi, maghimo ka sugad dinhi para ka mapasaylo. Kasi ang Bible ito niya tutdo usala an pamaagi para mapasaylo naton sala. Pinaagi lang dugo ni Kristo. Maging paagas niya cross. Ngan ito ginhimo niya ikausala para nga tanan. Krusig ngon, after that, waray na offering, waray na pagsakripisyon tao nga makapasaylo ang sala. Waray na. Sa lagin, iinuwat lang kita ang mga religious people, no, nga buhata ini, pagsugad ini, para ka mapasaylo ng mga sala. Kaya ang siringan Bible, usala ang pamaagyan Ginoo para mapasaylo naton sala. Dugo la ni Kristo. Ngan ito nga dugo ni Kristo nga iyagin paagas didto ha cross han Calvary. Okay. Verse number 9. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Or sa Old Testament way, iyan na ito gin abrogate or iyan na ito gin pawaray bisa, no? Ngan gin tindog niya, gin establish niya, gin patikangan niya in bag-o nga pamaagi. As in the verse number 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. No? Offering of the body. Ano ba ang pamaaging Ginoo? Is it offering of the body or is the offering of the blood? Parehas la ito mga kabugtuan. No? Because if he did not offer his body, nakain man ang blood. Di ba nakain body? Can you offer the blood without the body? No?
That's why He offered His body. Nasing din eh. Through the offering of the body of Jesus Christ once for all, ikaw sa laparan nga tanan. Proceed ngon, there is no more repetition. Itong Catholic, masahirang itong misa, it's not a repetition kuno of what Jesus has done at the cross, but it is a memorial of what Jesus had accomplished at the cross without blood. Di na ito kinahanglan. Kaya anong purpose ng misa? Para pasaylo ani mo sala. Musugad, kung ang misa, ginihimo, itututduhan tao para makakontribute ang pagpasaylon mga sala, di rin na ito kanang Ginoo kay no. Ang saringan Ginoo, and may dala power pagpasaylon naton mga sala is the blood of Jesus. If it is an offering or a sacrifice which is bloodless, much more nga di rin makapasaylo kay no, it is without blood. Okay? Verse number 11, and every priest standeth daily, ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. So kami ito nila ginihimod doon, mga priest, kada adlaw ira hihimuhin offering para iton mga sala. Amo ito nga, di ba iton ang temple or tabernacle may daya tulo ka compartment. Ang primero nga compartment, amo na sinisiri nga outer court, no? Nga pwede dito mga tao, magdarera nga itong mga animals para itong offering. Pero ni kaduha, usa nga enclosed area, ang tawag ito nira is the sanctuary para mga priest nga kundi gino-offer nira dito ang mga blood, no, ang mga gino-offer nga mga animals. Ganito nga ito nga sanctuary aadto dito ang table of incense nganahan candlestick duduhay ta adto. Ito nga candlestick diri ito nawawarayan hin laga kay para na tatagan hiyahin lamrag ang bugos nga enclosed area para ang mga priest. Nga nang ginihimon mga priest dito, aside from offering, no, nagpapaasuhiran insinso, no, kada adlaw nagpapaasuhiran insinso. So amo ito ira trabaho ng mga priest. Pagkat ito holy of holies, no, the holiest place, ang nakakasunod lang ito ang high priest, no, nga daradara niya ang blood para mapasaylo ang iya sala nga nansalahan mga tao. It's a national in scope ang iya ginihimo nga pag-offer, no. Tatawag ito na Day of Atonement. May dahiran adlaw nga nasulod nga ito ang high priest para magdarahan blood. Nandito itong Holy of Holies, damoy ta itong mga holy things. Ato itong Aaron's rod, no? Ato itong Ark of the Covenant. Ato itong mercy seat, no? Damo ito na adto. Nga mga holy things nga igin pabutang dito ang Ginoo to symbolize His presence, no? So, amin ito taton na ito natin makikita. Every day, nag-o-offer ang mga priest, pero diri maka-take away ang sin. Verse number 12, nasa rin, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Makita nimo, ang pagsakripisyo ni Kristo sa cross, maaram kita nga diri mawawara ang iya effect tungod kay Kristo mismo, kinadto langit, kumayab ngadto langit nga nadto iton right hand of God. So He is present in heaven and He is interceding for His children, for His people. Nga tanan nga mga naginanakan Ginoo, Siya ang nag-intercede para aton dito iton atubangan ng Ginoo. That's why natuod kita nga ang kataluwasan is eternally secured because our Savior is in heaven and He is interceding for us. Waray maukoy ang iya trabaho. Kaya natong gimbasan last Sunday nga Philippians 1:6, ano sa ringan to? Being confident of this very thing that He who has begun a good work in you shall perform it until the day of Jesus Christ. His ministry
para aton salvation, He wholly started it, and He is maintaining it, and He is the one who completes it. No? Waray naton participation whatsoever para makumpleto itong aton salvation. Waray lahiya mamatay sa cross, waray lahiya mabanhaw, waray hiya magpabilin na kalibutan, kundiri kinadto pa gud diha langit para padayon nan iyap ministry of intercession para aton. No? That's why amo ito aton confidence na ang kataluwasan na ginhatag aton ng Dios hindi riya nawawara. Kaya waray kawara ang aton Savior. Waray kawara ang iya trabaho pagsayba aton. No, ito nga nasa ring dila nga who are kept by the power of God through faith unto salvation. 1 Peter 1:5. Amo ito't katumanan nga adto iha langit. Ito nasa ring hiya nga I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Waray na makakakuha, bisan hino pa man na ira, dinit akong mga kamot. Ngan, ang mga kamot ang amay, ang nagpuprotektar liwat, ang mga kalaghan mga linuwas. Paano mo ito naging possible? Because Jesus is in heaven. At tuya langit, ngan hiya iton, nag-intercede para aton. Waray katapos ang iya ministry. Dida nga giluwas kita niya din kalibutan tungod kay hasta pangadto langit adto pay Kristo hiya ang nag-intercede para aton dito atubangan na namay. Verse number 13 nasa ring, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. Verse number 14, for by one offering he hath perfected forever them that are sanctified. Usala ka offering iya naging perfect. Karugsidngon, there is no more need for us to contribute anything or something to it because it is already a perfect sacrifice. Meron kita nga perfect, 100% nga iya ginhimo an aton kabayaran, an aton mga sala. 100%. Amen? Diri la 50%, diri la 60%, kundi 100% nga iya ginbaydan ang pinalidad ng sala pinaagi niya dugo. Pero diri magiging aton personally ang power of that blood if you will not believe the Lord Jesus Christ. Amen? Kung diri kita masarig kang Kristo, una, iya lang ang padarangan niyan Diyos nga manluluwa sa kalibutan. Ikaduha nga, niya ginimo cross, ang iya pagsakripisyo cross, insupresente ang kabayaran naton mga sala, diri lot kita maluwas. Amen? So, duduwa itong aspito. Believing that Jesus is the only Savior, there is no other name, He's the only way to heaven, and believing that what He has accomplished at the cross fully paid the penalty of our sin. For by one offering, He has perfected them that are sanctified. Di nga kita tumuo din sugad iton, wari kita mga karawat nga kataluwasan, dida haginoo. Amen? Sugad iton intutot dito na Bible, mga kabugtuan. That's why, pero may kong inuutro-utro iyo, mga kabugtuan, that we are confident that the salvation that we have received from God is an eternal salvation because He has begun that salvation and He is keeping that salvation and He will be the one to complete that salvation without our contribution. Amen? So, amiton, makikita natin sa Book of Hebrews chapter 10.